वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है, चीनी 110 के ऊपर बिक रही है, बेरोजगारी मुल्क में आम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे, इसका भी इल्म नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है, चीनी 110 के ऊपर बिक रही है, बेरोजगारी मुल्क में आम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे, इसका भी इल्म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई ने हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर दिया है। जानलेवा महंगाई के सामने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत बड़े बड़े बेबस दिखाई देने लगे हैं। कीमतों में इजाफा करने वाले माफियाज ने ये साबित कर दिया है कि इस मुल्क में अगर किसी का राज है तो वो उसी माफिया का राज है। 2 साल में कोरोना से पहले और कोरोना के बाद हुकूमत बाजारों में अशिया की कीमतों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। और अब इसमें कोई शक ही नहीं कि अगर हुकूमत को किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। हुकूमत अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और इसका हुकूमती तर्जुमान एतराफ भी कर चुके। बिजली की कीमतें अवाम पर बिजली गिरा रही हैं, गैस की कीमतों में इजाफे और शॉर्टेज से घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। अगर चूल्हा जलता है तो किचन नहीं जलता। अवाम शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और आखिर किस तरह से घर का किचन चलाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म खुद भी महंगाई से मुतासिर होने का एतराफ कर चुके हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 9% की हद को अबूर कर चुकी है। खाने पीने की अशिया, सब्जियां और फल आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। अशिया कुरनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। घर घर और गली गली में एक ही बात की जा रही है कि तब्दीली अब अवाम के लिए जो है वो बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं रही। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने अगर जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में किसी भी किस्म की ताखीर की तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर ये गम नहीं चलेगी। ये बात अब तय है कि महंगाई की वबा कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। बजाय आवाम को इस तबाही से बचाया जाए, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम पर एक महंगाई का एक और बॉम्ब जो है उसको गिराने की तैयारी की जा रही है। जरूरी अशिया की कीमत बढ़ाने की समरी बिल्कुल तैयार पड़ी है जी। यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले अशिया को शॉर्ट किया गया और अब चीनी, आटा और घी, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जिनकी कीमतों में इजाफे की तजवीज जो है वो बिल्कुल तैयार कर ली गई है। सर्दियों की आमद है और आवाम की मुश्किलात में जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अवाम आखिर जाए तो जाए कहाँ? अवाम की ये मुसीबतें कैसे कम हो सकती हैं और इस बहरान के जिम्मेदारों का तयन कैसे किया जा सकेगा? आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन और उनका मैशत से भी सच उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपका तारुफ जो है वो उनका आपसे कराती हूँ जी। कौकब इकबाल साहब हमारे साथ हैं और ये कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। इनसे बिल्कुल हम बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आम आदमी या कंज्यूमर जो है वो जाए तो जाए कहाँ, उसके साथ इस वक्त क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है और हल क्या है आखिर इसका। बहुत शुक्रिया कौकब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कौकब साहब, महंगाई से अवाम का जीना महाल हो चुका है। गंदम, आटा, चीनी, घी, बड़ी बेसिक चीजें, सब कुछ अवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को और क्या क्या हल है इसका? कहां पर जाए अवाम, किसका दर खटखटाएं जाकर? गुर्बत से की लकीर से नीचे जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनका तो ये समझे कि किस तरह वो जी रहे हैं इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में, वो इस बात पे बहुत तवील बहस है। और अब जो एक जो लोग जो थे वो हमारे मुतवस्सित तबके के, वो भी उससे गुर्बत की लकीर के करीब पहुंच चुके हैं। और एक जो हमारा अमीर तबका था उसकी तो हम बात को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको तो एहसास ही नहीं है कि आटे का दाम क्या है, चीनी किस भाव पे पहुंच चुकी है, चावल किस भाव पे है, सब्जी किस भाव पे मिल रही है। क्योंकि हमारे जो अभी जितने पॉलिटिशियन हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से ही बाहर नहीं आते।
एक हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछली हुकूमत ने किया, दूसरी हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछली हुकूमत ने किया। ये हुकूमत दावे कर रही थी कि हम जो है महंगाई को कंट्रोल करेंगे, वो भी महंगाई को कंट्रोल क्या करती, महंगाई जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। आप ये देखिए कि सब्जियों की कीमतों में ₹2 का इजाफा नहीं है, 40 रुपए का इजाफा है। चीनी जो है, जो कहते थे कि हम 50 रुपए पे ले आएंगे, 59 रुपीज पे आके बिकेगी, कोर्ट के भी ऑर्डर हुए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ और 110 रुपए बिक रही है। चावल की कीमतें, आप चावल जो है बहुत सस्ता हो गया था, एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, और यहाँ पे वाफिर मकदार ये देखिए, हमारा जो है ज़री मुल्क है। जब ज़री मुल्क में जो है हम कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहे कि सारी अशिया जो है बीट हमें इम्पोर्ट करने की उस पर जरूरत पड़ जाती है, पहले हम एक्सपोर्ट कर देते बड़ा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाकिफ साहब, बड़ी अफसोसनाक किस्म की बात है कि एक ज़राई मुल्क है और उसके बावजूद हम इस तरह की चीजों की जो कमी है उसको फेस कर रहे हैं। अच्छा, हम महंगाई की बात करें ना काकब साहब, लेकिन महंगाई तो एक तरफ रह गई, जो हुकूमत ने खुद तय कर दी चीजें कि आप इस कीमत पर इन चीजों को बेचेंगे, उसके ऊपर भी अमर दरामद जो है वो हो नहीं पा रहा है। मुझे ये बताइएगा, ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि सरासर हुकूमती नाअहली है जो इस वक्त हमारे सामने। देखिए, आप इस वक्त जो है दूध की कीमत 94 रुपीज मुकर्रर की गई, 120 रुपए का बिक रहा है। ये जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज हैं, जिसमें कमिश्नर्स हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका जो अमला है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, ये सिर्फ क्या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए या दूसरे चीजों को कंट्रोल करने के लिए रह गए, या पोलियो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इनकी जो पूरी टीम है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में तमाम प्राइस कंट्रोल कमेटी है और प्राइस कंट्रोल का जो महकमा है और जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास जो उनके अख्तियारात है, सब फेल है, ये करना नहीं चाहते। देखें, वो निकल के किसी के ऊपर जुर्माने अगर दिखाने के लिए करते हैं, चंद चैनल्स अगर उनके साथ जाते हैं तो वो जो है वक्ती तौर पे वो जुर्माने कर देते हैं, और जुर्माने की रकम फिर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्या वो गवर्नमेंट के खजाने में, वो एक अलग बहस है। बात ये है कि ये इसको जो फिक्स होती है कीमतें, आप देखें कमिश्नर कराची, यहाँ पे कराची में जो है वो कीमतें मुकर्रर करते हैं, अजनास की कीमत यानी करियाना की कीमत, और उसके साथ फल फ्रूट की कीमत, सब्जियों की कीमत, सबकी कीमत निकलती है और उसके नोटिफिकेशन जारी होता है कि जी आज ये कीमत होगी। मगर सारिफ को हमें उस कीमत पे, मैं पूछता हूँ कमिश्नर कराची से कि कहाँ पे वो चीज दस्तियाब है, उस दुकान पे लेके मुझे चाहा जाए, उस दुकान पे सारिफ को बताया जाए कि अब तो यूटिलिटी स्टोर जो के यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी तो खा ली जाती थी, अब वहाँ पे भी जो चीजें बची कुछ चीज जो मिलती थी वो भी महंगी मिल रही है, और वो मैं समझता हूँ कि वो भी सार्फिन की दस्तरस से बाहर है। तो ये देखिए कि ये जो वो हमारे सार्फिन को इस वक्त उनके वो अपना कहाँ से बजट बढ़ाएं, हुकूमत टैक्सेस बना देती है, हुकूमत ये कहती है कि जी बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, गैस मिल नहीं रही, बिजली नायाब है कराची के अंदर, घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, कई मिनटों की नहीं है, घंटों 8-8 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, सारिफ ये हमारा परेशान है। तो आखिर ना पानी यहाँ पे नलकों में सही आ रहा है, ना पानी पीने का सही है, हर आदमी ऐसा लगता है कि बोतल पानी की खरीदेगा तब वो सेहत वाला जो पानी पिएगा, तो नहीं तो अगर वो नलके का पानी पिएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। इवेंचुअली बात माफियाज पे आ जाती है, जिसका जिक्र खान साहब भी करते रहे हैं, साहब का चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है वो बड़ी बात की थी इनके ऊपर, और खास तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करना चाहूंगी जिन्होंने क्रैकडाउन की बात की थी। ये पानी वाला भी एक माफिया है, ये बोतलों में बंद पानी तो एक तरफ रह गया, ये टैंकर माफिया जो कराची या सिंध वाली साइड पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो भी एक माफिया है। मुझे ये बताएगा कि बात तो की जाती है काकब साहब माफियाज के हवाले से, लेकिन माफियाज पे कंट्रोल नहीं होता है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब से या चीफ जस्टिस साहब का जो होता है उनसे भी बड़े माफिया हैं, उनसे भी ताकतवर माफिया हैं? इतने ताकतवर माफिया हैं, जैसे आपने देखा कि चीनी का माफिया वो जो बैठ गया लंदन में जाके, उसको कह दिया कि इसकी भी तबीयत खराब है, बाहर भेज दो, ताकि अब ये मैं एक कोई हुकूमत, ये नहीं कि ये वाली हुकूमत, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, किसी हुकूमत ने इन लोगों के खिलाफ कोई मतलब अब कोई कार्रवाई की नहीं और ना करना चाहते हैं ना इनके, क्योंकि ये सब लोग जो हैं, सब जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से किसी का पप्पा, किसी के चाचा, किसी की मामी, वो सब जो है वो इसी उसका हिस्सा है, और महंगाई करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ना ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर आज तक किसी बस में सवार हुआ, ना कोई जो प्राइस कंट्रोलिंग का मिनिस्टर है उसको ये पता है कि आज
दाल का क्या रेट है, आज सब्जी का क्या रेट है, आज टमाटर का क्या रेट हो गया, आज प्याज का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है। ये तो सिर्फ आवाम है। आवाम हमें हर दौर में पिसती रही है और आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता रहा है, और ये इस हुकूमत में भी हो रहा है, पिछली हुकूमत में भी चलता रहा। इस हुकूमत में यह है कि वो अपनी एक हद से तजाविज कर चुका है कि अब लोगों की जो बर्दाश्त है वो खत्म होती जा रही है, और लोग ये देख रहे हैं कि अब आइंदा जो है अगर वो उनका जो कुंभा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर ये लोग ये है कि भाई एक आदमी कमाने वाला है और 4 आदमी खाने वाले हैं, 4 नहीं 8 आदमी खाने वाले हैं। तो ये बताइए कि वो क्या, आप तो लोग ऐसा है कि एक वक्त की रोटी खाते हैं, यानी 3 वक्त की रोटी खाने का उनको खाना मैसर नहीं आता, वो एक वक्त की खाना खा रहे हैं। कॉकब साहब, मैं चाहूंगी कि आज हम अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से कुछ कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी बात करें, क्योंकि आप लोग कंज्यूमर कोर्ट्स में भी जाते हैं। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स एक्चुअली हैं क्या। मुझे बताइएगा कि क्या सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई काम हो रहा है? काम आदमी को 2 वक्त की रोटी या बेसिक अगर जरूरियात जिंदगी मैसर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कोई डिपार्टमेंट है जो काम करता है? कोई प्लानिंग होती है? प्राइस बैरो ऑफ सप्लाई यहाँ का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। इसी तरह पंजाब में भी बैरो ऑफ सप्लाई है, और उनका काम है कि वो उसको बैरो ऑफ सप्लाई के तहत तमाम चीजों को मुकर्रर करें, और उसके बाद जो कमिश्नर सेक्रेटरीट है और डिप्टी कमिश्नर साहिबान या असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान उस प्राइस को कंट्रोल करें। ये हम उनको बताते रहते हैं, उनकी मीटिंग्स में यही तय होता है कि हाँ साहब ये रेट तय हो गया, और रेट भी जब वो तय होता है ताजुरों की मुशावरत से होता है कि जनाब ये रेट है, उसके बाद फिर जो है वो रेट पे सारिफ को नहीं मिलता। तो ये पूरा एक सिस्टम फेल है। इस सिस्टम के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम क्रैक डाउन करेंगे। पूरे मुल्क में मुझे कहीं क्रैक डाउन नजर नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के तवज्जुद से प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नाफिज करें। आप 18 अमेंडमेंट को छोड़ दें, आप या तो सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी करें, और तमाम सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान कि वो कमिश्नर साहिबान से पूछें जिनके पास इख्तियारात हैं कि कितने चालान किए, कितने लोगों को जेल भेजा। जेल के लिए मीडिया के सामने बताया जाता है कि जी हमने 5 आदमी जेल भेज दिए, वो शाम में जो है बाहर आते हैं, पहले होते हैं। और जो फाइन किया जाता है वो कौन से खाते में जमा हो रहा है, कौन सा गवर्नमेंट का ऐसा अकाउंट, क्या उससे कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर को ले जा रहे हैं। मैंने कई दफा लिख के दिया, कई दफा कमिश्नर ऑफिस की मीटिंग में भी कहा कि जनाब इससे जो ये फाइन होता है, आप ताजरों के ऊपर फाइन करते हैं, सारिफ की जेब से पैसा करोड़ों रुपए निकल जाता है। अभी आप ये देखें, मैं सिर्फ दूध के ऊपर बात करूं कि दूध जो है 94 रुपए का रेट है और यहाँ पे 120 रुपए का बिकता है। 70 लाख लीटर कंज्यूमर कंजम्पशन है कराची में, और आप ये लगा लें कि अगर उसका जो डिफरेंस आता है उससे जो है 5 अरब 98 करोड़ रुपए सारिफ की जेब से ज्यादा निकल रहा है हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से। 5 अरब 98 करोड़ रुपए में हिस्सेदार कौन है, जरा वो तो बताया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब। कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने बहुत शुक्रिया कौकब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कभी कभार सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती है कि नेक्स्ट लेवल पर जो है वो बात आ जाती है, और वो बात कुछ इस तरह से होती है कि पेट्रोल के ज्यादा पैसे हाथ में लेकर हम घूम रहे होते हैं, लेकिन आपको किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलता। और अभी सर्दियों में कुछ इस तरह के हालात हमारे होने वाले हैं कि गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और गैस जो है वो हमें नहीं मिलेगी, यानी हाथ में हम ज्यादा पैसे लेकर घूमेंगे, बिल भी पे करेंगे, और बिल पे करने के बाद भी जो है वो गैस नहीं मिलेगी। इस तरह की सूरत हाल, यानी नेक्स्ट लेवल का एक प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी अवाम को उसका सामना है, और सिर्फ इल्तिजाई की जा सकती है कि वज़ीर आज़म साहब आप प्लीज़ इसके ऊपर जो है वो नोटिस लें, और अवाम का कुछ जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिनके हवाले से बात हो रही है। अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो आटे की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। कोई लग्जरी जो है अब वो नहीं डिमांड की जा रही है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासी सूरत हाल की बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन जो है अब वो एक नई डेवलपमेंट हो रही है। सियासत पर बात होगी, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने
कहने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करने तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। FIR ये नहीं कटा रहे। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, आप कर क्या रहे हैं? हम नामजद हैं, हमें गिरफ्तार कर लेते। अब एक नई कहानी आई है, हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें। मौसमी एतबार से अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में मौसम जो है वो तेजी से बदल रहा होता है, और इस बार बदल भी रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सियासी मौसम भी अक्टूबर के महीने में बड़ा तेजी से बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी आपसे कुछ देर पहले की एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी अहम मुलाकात, और वो मौलाना फजल रहमान साहब जो पहुंचे जाती उम्रा, और मरियम नवाज साहिबा से उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की है। मनाजर जो है आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज साहिबा ने मौलाना फजल रहमान और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया है। आपसे कुछ देर पहले के मनाजर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इस मुलाकात को समझा जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं। PDM आगे क्या करने जा रही है, ऑपोजिशन का लाएहमल क्या होना चाहिए, हुकूमत को किस तरीके से मजीद हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा, ये तमाम अहम बातें जो हैं इस अहम मुलाकात में हुई हैं। ऑपोजिशन बगावत के मुकदमे दर्ज करने पर पंजाब सरकार का घेराव भी कर रही है दूसरी तरफ, और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपना सियासी मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में पेश भी कर रही है। मुल्क के खिलाफ बगावत और मुजरिमाना साजिश की FIR दर्ज करना पंजाब पुलिस को काफ़ी महंगा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मुकदमा अब एक मजाक बन चुका है। बगावत के इस मुकदमे में दर्ज मुलजिमान थानों में गिरफ्तारी के लिए मौजूद है, लेकिन ना तो सरकार गिरफ्तारी करने पर राजी है और ना ही तफ्तीशी जो है वो सामने आता है। मुद्दाई भी मंजर आम से गायब है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि एक बड़ी आम मुलाकात थी, लाएहमल भी उसके अंदर तय किया गया है, और ये कहा गया है कि तहरीक में शिद्दत लाकर हुकूमत के गिर्द जो घेरा है उसको तंग किया जाएगा, और ये भी फैसला हुआ है कि हुकूमत की नाअहलियों को बेनकाब किया जाएगा। आज नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हुकूमत को ललकारा है और कहा है कि हम इस्तीफे भी देंगे और धरने भी देंगे। लेकिन क्या वाकई PDM की तमाम जमातें ईवान से इस्तीफे देकर मैदान में आने का फैसला कर चुकी हैं या नहीं? और क्या हुकूमत किसी भी तरह मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने में कामयाब हो जाएगी, या सिर्फ अदालतों की तरफ से इश्तिहारी ही करार दे दिया जाएगा और घर के दरवाजों और दीवारों पर इश्तिहार ही लगाए जाएंगे, या कुछ प्रैक्टिकल भी होता हुआ नजर आ रहा है? मुस्तकबिल में सियासी तूफान का क्या रुख होगा और शिद्दत क्या होगी, कुछ इसी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नामवर तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, ऑपोजिशन बगावत के पर्चे की जो बातें हैं वो कर रही है। नून लीग की तरफ से आज एक पॉलिटिकल स्टंट जो है वो हमने देखा है कि थाने में वो पहुंचते हैं और गिरफ्तारी जो है वो अपनी देने की कोशिश करते हैं। नून लीग की ये जो सियासी बयानबाजी है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसके दबाव में आ सकती है और वज़ीर-ए-आज़म कुछ बैकफुट पर जा सकते हैं? नहीं, बैकफुट पे तो नहीं जाएंगे इस बात से आयशा, लेकिन एम्बैरेसिंग तो है गवर्नमेंट के लिए, शर्मिंदगी तो है। मोहम्मद जुबैर अताउल्लाह तारड़ चले गए शादरा थाने गिरफ्तारी पेश करने के लिए, तो एक मसखा खेस तो मंजर बना। आई थिंक इट वाज अ गुड पॉलिटिकल मूव जिन्होंने जाके एक तमाशा बनाया कि पुलिस बैकफुट पे है, मुद्दई गायब है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गायब है। तो ये एक वाकई बड़ा स्टूपिड किस्म का एक मुकदमा था। इन मुकदमात में हिस्ट्री बढ़ी हुई है, यहाँ पे अब इस किस्म के मुकदमात नहीं चलते, ये सियासत नहीं चलती। बड़ी चाइल्डिश मूव थी और मेरा ख्याल है ऑपोजिशन इसको अच्छा निचोड़ रही है और पॉलिटिकल माइलेज ले रही है। ये एम्बैरेसिंग एक पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा मालिक साहब, मुझे ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब को अदालतें इश्तिहारी करार दे रही हैं, हुकूमत जो ऐसा लग रहा है कि सर तोड़ जो है वो कोशिशें कर रही है और उनके बयानिया को भी बड़ी तक़वियत मिलेगी अगर वो ये काम कर जाते हैं। अब मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लगता है, मियां साहब को क्या लगता है कि क्या सूट करता है उनको, किस तरीके से उनको वापस बुलाया जाए, या वो खुद ही आपको लगता है कि कुछ अरसे में वापस आ जाएंगे और इनको सूट करेगा? कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि मियां साहब ने इरादा कर लिया हुआ था आने का। फिर इनको रोका गया इनकी फैमिली से और पार्टी के लोगों से। ये जेन्युइनली, ये वो ड्रामे वाला आने वाला नहीं था, जेन्युइनली एक फैसला हुआ था। लेकिन फिर इनको कहा गया कि पहले सड़क को गर्म होने दें, यानी कि तहरीक निकले। ये आई थिंक मियां साहब के आने ना आने का फैसला प्योरली ये होगा कि जो ये अब मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी मूवमेंट बनती है। अगर इसमें जान पड़ी, इसमें अगर
میرا خیال ہے ان کی توقعات سے 50-60% زیادہ ہو گیا کام, ایون ہاف آف دیئر ایکسپیکٹیشنز. پھر وہ سوچیں گے. اگر یہ جو ابھی نظر نہیں آ رہا, یہ پیورلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ تحریک کتنی گرم ہوتی ہے, اور اگر ان کو لگا کہ اس کو کسی لاجیکل کنکلوژن پہ لے جایا جا سکتا ہے تو پھر آئیں گے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ اس موقع پہ آئیں گے کہ جہاں ان کے آنے کے بعد یہ سارے ریزگنیشنز اناؤنس کریں اسمبلیز سے, اور وہ کیونکہ ابھی ہرائزن پہ کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از کمنگ سون. لیکن ابھی بہت زیادہ ابھی چیزیں بہت زیادہ ویریبلز ہیں ابھی جو دیکھ کے یہ نواز شریف فیصلہ کریں گے. اچھا مالک صاحب, یہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, ان کا یہ جو بیانیہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو پارٹی کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ کیونکہ خود بھی مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس طریقے سے اگر میاں شہباز شریف صاحب منظر نامے سے بالکل ہٹ جاتے ہیں جس طرح سے کہ ابھی ہمارے سامنے ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ خود کو متبادل ثابت کر دیں گی نون لیگ کی لیڈرشپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے, یا پھر نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, اٹ از ویری آئرونک, جو گورنمنٹ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا سب سے بڑا یہی ان کو تھا کہ جی میاں صاحب اور مریم جان سے ہیں, آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی ماڈریٹ کسی کا رویہ تھا تو شہباز شریف صاحب کا تھا. انہوں نے تو خود قیادت نواز شریف اور مریم کے ہاتھ میں پھینکی ہے. جب آپ شہباز شریف کو اندر کر دیں گے, جب آپ اس کے بیٹے کو 1.25 سال سے اندر رکھیں گے, دوسرے بیٹے کو اشتہاری کریں گے, تو جو ایک ماڈریٹ یا کاؤنٹرنگ بیانیہ تھا وہ تو آپ نے خود مار دیا. اب بیانیہ تو رہی مریم کا اور نواز شریف کا گیا. آپ ایک مجھے بات بتاؤ, پچھلے 1.5 سال میں کیا آپ نے کوئی مسلم لیگ کے ایسے ایکسٹریم بیان سنے تھے کہ جہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان سے ہماری دشمنی, ہم تو ان کے دشمن ہیں جو لے کے آئے ہیں, ان کو جواب دینا ہوگا. بیسکلی انہوں نے سیدھا فوج کے گلے پڑ گئے. یہ 1.5 سال میں تو نہیں پڑے تھے. شہباز شریف کو رگڑا, آپ نے دیوار میں لگایا, اندر کر دیا, وہاں پہ دوسرا بیانیہ سٹرونگ ہو گیا. اب مسلم لیگ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف جس بیانیے کو لے کے چلے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے, جو ان کے ساتھ سینئر لوگ ہیں, ایون پیپل لائک خواجہ آصف. آپ دیکھیے کہ خواجہ آصف اب بالکل نیگیٹو لسٹ پہ ہیں مریم نواز اور اس کیمپ کے اوپر. تو جب اتنے سینئر لوگوں کے کریئر آپ نے داؤ پہ لگا دیے, تو یہ تو بیانیہ خود اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ کی پالیسیز نے ہارڈ لائن بیانیے کو آگے لے کے آئے ہیں. اور جب تک میرا خیال ہے یہ شہباز شریف کو اندر رکھیں گے اور اس برانچ کو بھی رگڑتے رہیں گے, تو یہ اتنی ہی اسٹرینتھ ہوگی مریم کی. یہ بڑے انورسلی پروپورشنڈ ہیں. اگر شہباز اوپر جاتے ہیں تو مریم کا بیانیہ نیچے جاتا ہے, اگر شہباز نیچے جائیں گے تو مریم کا بیانیہ اوپر آئے گا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا, اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے اور اس کو ہی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا نکلے گا اس میں سے. آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ بہرحال بدگمانیاں, بد اعتمادی تو موجود ہے, جس طرح خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان زرداری صاحب کے حوالے سے دیا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا صاحب کی قیادت میں آگے بڑھیں گے, یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ بد اعتمادی مزید کھل کر سامنے آئے گی اور یہ تحریک کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے؟ نہیں, میوچل مسٹرسٹ بہت ہے. دیکھیے مولانا صاحب, he has nothing to lose, only something to gain. He'll go the whole hog. وہ تو کریں گے جو مرضی, الٹا دو سارا کچھ. میاں صاحب وغیرہ کے پاس گورنمنٹ کا ہی نہیں ہے, لیکن ایک مضبوط پارلیمنٹری پریزنس ہے, اور وہی ان چیزیں ان کو اسٹرینتھ بھی دیتی ہے. اس لیے ان کا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے کی بات ہے. رہ گئے زرداری صاحب, ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ کسی قیمت پہ گورنمنٹ کو نہیں اپنی خراب کریں گے. ان کے لیے ٹیسٹ کیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ بھی رکھنی ہے اور بیلنس رکھنا ہے اتحاد کے ساتھ. میوچل مسٹرس بہت ہے. ہر کسی کو خطرہ ہے کہ کروشل ٹائم پہ دوسرا کوئی اپنی ڈیل نہ کر لے, کیونکہ ڈیل سب کو چاہیے, ہر کسی کو ریلیف چاہیے. میرا خیال ہے جب تک یہ ریزائن نہیں کرتے, مجھے ان کی موومنٹ میں جان پڑتی نظر نہیں آتی. کیونکہ وہ جب ریزائن کرتے ہیں ایک ماحول بنتا ہے. دیکھو 2 سینیریوز ہیں عائشہ. اگر یہ ریزائن کرتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے ہم بائی الیکشن کروائیں گے, 150 سیٹوں پہ بائی الیکشن کرانا مذاق نہیں ہے, چلیں آپ کروا لیجئے. ماحول بن جاتا ہے, ہر گلی کے اندر ایک جلسہ, کارنر میٹنگ, مجمع نکل آتے ہیں, آپ کے جلوس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ ایک شام غریباں بناتے ہیں, آپ اس جلوس کو چوک میں لے آتے ہیں اور اس کو نیگیٹو موڈ میں لے آتے ہیں. لیکن ایک ماحول بن جاتا ہے مجمع بازی کا, جلسوں کا, ایک پورا. ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو سڑک پہ لانے کا. اپوزیشن کو تو ون ون سچویشن ہے. اگر یہ ریزائن کرتے ہیں
اور گورنمنٹ الیکشن بھی کال کر دیا، ان کے موب سٹریٹ پہ آئیں گے جس کو کسی بھی رخ میں موڑ سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ بائی الیکشن نہیں کرتی تب بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اب لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن لوگوں کو ایک سیریسنس نظر آئے گی. وہ کہیں گے زبانی جمع خرچ نہیں ہے. مولانا صاحب بھی آئے تھے، بڑے دھوم دھڑکے سے دھرنا کیا، چلے گئے نا اسلام آباد سے. یہ لوگ بھی جب آتے ہیں، جب میاں صاحب آئے تھے کون سی قیامت آ گئی تھی جب لندن سے پہلے واپس آئے تھے، آدھے لوگ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچے تھے. سو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں سیریسنس کی بات ہے. ایشو لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں آپ سڑکوں پہ آئیں، آپ ماریں کھائیں، اپنے کاروبار خراب کریں، واٹ ایور. آپ کے پاس ایک سیٹ ہے پریولیج کی، وہ ہے آپ کی پارلیمان کی سیٹ. اگر آپ اپنی سیٹ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پیچھے لگیں گے؟ تو آئی تھنک اگر انہیں تحریک سیریس بنانی ہے تو ان کو سیریس میسج دینا ہوگا. اور سیریس میسج، آپ ایک چیز دیکھیے، گورنمنٹ کا ہر بندہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہے، آپ الیکشن، آپ سیٹیں چھوڑیں جی، ہم بائی الیکشن کرائیں گے. دے کالنگ دا بلف. اب ٹائم آ گیا کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا بلف کال کرے. اینڈ لیٹس سی ہاؤ دا کوکی کرمبلز. ٹھیک. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے باغ دور ان کے ہاتھ میں ہے جی. اس وقت پی ڈی ایم کی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ناب بڑی سرگرم ہے مولانا کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے دوران مولانا کا جو احتساب کا سلسلہ ہے وہ انجام کو پہنچ سکے گا؟ دیکھیے مولانا صاحب کو کیا چاہیے، مولانا صاحب کو ریلیونس چاہیے. ریلیونس کیا ہے؟ ریلیونس کا مطلب ہے کچھ سیٹیں اور کسی قسم کا پاور ایکویژن میں کسی قسم کا حصہ. بلوچستان میں بھی دیا جا سکتا ہے، کے پی کے میں بھی دیا جا سکتا ہے، فائنینشیل ریسورسز بھی ایڈ آن کی جاتی ہیں. وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یقین مانے جو میری اپنی ریڈنگ ہے اس میں وہ کہتے ہیں یور ایز اسٹرانگ ایز یور ویکسٹ لنک چین کے اندر. سب کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب سب سے بڑا ہرڈل ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا ہرڈل مولانا صاحب نہیں ہے، نواز شریف ہیں. ان کے سٹیکس اور قسم کے ہیں. مولانا صاحب منوور ہو جائیں گے. اچھا، یہ بڑی آپ نے خبر دی. مولانا صاحب جو سب سے زیادہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہیں وہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، ان کے بارے میں محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ منور ہو جائیں گے. نامور تجزیہ کار سینئر صحافی محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے اور وہ یہ کہ خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر ترین رہنما، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن یعنی مارچ سے پہلے استعفے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے اور نون لیگ کی طرف سے بھی خاص طور پر کہ تمام جو آپشنز ہیں وہ ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور اب یہ وہ وقت ہے جو فیصلہ کن وقت ہے، اس پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہم لیں گے. جس ابھی محمد مالک صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت جو ہے وہ بڑا سیریس قسم کا میسج جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی ایک سیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ باہر نکلیں تو یہ آپ کی سیریسنس شو نہیں کرتا. آپ کو بہت سیریس میسج دینے کی ضرورت ہے. بہرحال اس طرف سے جو ہے وہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس تمام صورتحال میں بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یعنی مارچ میں جو ہے وہ استعفے دیے جا سکتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر منظر نامہ جو ہے وہ بالکل مختلف بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم نے واپس آنا ہے تو ہمیں بات کرنی ہے کورونا کی سیکنڈ ویو کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پر کورونا کی سیکنڈ ویو کو ایکسپیرینس کیا بھی جا رہا ہے. پاکستان میں کیا صورتحال رہنے والی ہے کیونکہ موسم بدل رہا ہے. جب اس سے پہلے سردیاں تھیں تو یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ گرمیاں آئیں گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور وہ ہوئی بھی. اب کیا جب دوبارہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو ہمیں کیا کورونا کا سامنا زیادہ برے طریقے سے تو نہیں کرنا پڑ سکتا؟ کیا فگرز ہیں پاکستان میں اس وقت اور کیا صورتحال آگے ہونے والی ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. کورونا کی وبا نے ایک بار پھر سے دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے. پاکستان اس وبا کی تباہی اور بربادی سے اب تک محفوظ رہا ہے اور اس میں اللہ کا فضل و کرم ہمارے ملک پر رہا ہے. لیکن اب ایک بار پھر سے کورونا سے متاثرین کی تعداد پاکستان میں بڑھنے لگی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں 624 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ 12 افراد اس وبا سے جاں بحق بھی ہوئے ہیں اور ملک میں فعال کیسز کی تعداد اس وقت 8,528 ہو چکی ہے. پوری دنیا میں آج تک کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,61,39,000 سے بھی بڑھ چکی ہے اور 10,57,000 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ایک بار پھر اس وائرس کے اثرات بڑھنے سے روس، پیرو، جنوبی کوریا، کینیڈا، اسرائیل اور آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے.
عالمی رپورٹس کے مطابق دنیا کی 10% آبادی اب تک اس وائرس سے متاثر ہو چکی ہے اور خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آنے والے دن مزید مشکلات سے بھرپور ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے عالمی ادارہ صحت الرٹ بھی جاری کر چکا ہے۔ بل گیٹس جو اس وقت اس وائرس کی ویکسین بنانے میں مصروف ہیں، بل گیٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر ویکسین کی تیاری اسی طرح جاری رہی تو اگلے سال کے آخر تک دنیا بھر میں زندگی معمول پر آنا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں وزیراعظم کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں عوام میں کسی قسم کی احتیاط اختیار کرنے کا رویہ جو ہے وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا جس طرح سے کہ ہونا چاہیے۔ یہ بے احتیاطی کتنے بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد مختار صاحب، ماہر ہیں وبائی امراض کے، وائرولوجسٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں نیشنل اسکلز یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور سیکنڈ ویو کو تو دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اب جو موسم بدلے گا اس کے ساتھ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پاکستان کو ہٹ کر سکتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت مہربانی عائشہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں۔ لیکن جی، جہاں تک یہ کووڈ-19 ڈیزیز وچ از کازڈ بائی سارس کورونا وائرس 2 موسم کا جہاں تک اس سے تعلق ہے تو اس بارے میں ہمیں کنکلوسیو سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کون سے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اور کون سے موسم میں کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک کنسیپٹ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے کہ سپر اسپریڈر جو ہے نا، کہ جیسا کہ یو ایس اے میں موسٹلی جو وائرل سٹرین ہیں وہ سپر اسپریڈر ہیں، وہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 they go in a very high way۔ پاکستان میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس وائرل انفیکشن کو whatsoever we call that one government effort یا لوگوں نے اس پر جو ہے نا تعاون کیا and we were in the control zone۔ لیکن we should be very careful اور ہمیں بہت زیادہ اس سے میرے خیال میں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر if the cases start increasing even if it is a minor increase that could be dangerous کیونکہ it can rise any time۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو WHO کی جانب سے کہی گئی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ زیادہ سخت ہوں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10% آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کی ابھی تک اس سے متاثر ہو چکی ہے، حالانکہ اعداد و شمار تو یہ نہیں بتاتے ہیں۔ WHO کی طرف سے اس طرح کی بات کیے جانا کہ آنے والے دن زیادہ سخت ہوں گے، کس چیز کی طرف نشاندہی ہے، اور کیا واقعی جو دوسری ویو ہے وہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ It is quite possible۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وائرل انفیکشن ایسی ہے کہ دس از سروائیول آف دا فٹسٹ۔ ہمارا جو انسانی جسم ہے بیسیکلی اس کی اور وائرس کی آپس میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان سے جب دوسرے انسان میں وائرس جاتا ہے تو وہ پہلے انسان میں جس میں وہ وائرل انفیکشن تھی اس جسم کے ساتھ وہ فائٹ کر کے آ رہا ہے۔ انسانی جسم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وائرس کو جتنا بھی کمزور کر دیا جائے، لیکن I mean it's in both way۔ اب یہ بگ جو ہے نا، بگ نے بھی اپنی سروائیول کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، and there are reports in infectious diseases کہ sometime they can be nastier than the previous one and that's the way جو انفیکشن جو ہے نا ایوالو ہوتی ہیں and we should be careful about this one۔ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے نا یہ WHO بھی جو بات کر رہے ہیں۔ موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں انفیکشنز کا موسم جو ہے وہ آ چکا ہے، جیسے ہی ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پر گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ بہت عام ہو جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو کرونا ہے اس کو زیادہ موقع مل سکتا ہے ان کے ساتھ پھلنے پھولنے کا یا بڑھنے کا۔ تو ایسی صورت میں کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور کتنے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ جی، بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ موسمی تبدیلی کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، کیونکہ بیسیکلی موسٹلی یہ جو ہے نزلہ زکام وہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے، اٹس ٹرانسمیٹڈ تھرو ریسپیریٹری راؤٹ جو ہے نا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پہلے نزلہ زکام ہو چکا ہے تو اس کا امیونٹی لیول بٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، اینڈ دا ٹائم دا کرونا انفیکشن کمز ان، دوسری وائرل انفیکشن آتی ہے، دیٹ کوڈ بی ویری ڈینجرس، اور انسانی صحت کے لیے اور اوور آل اس کے اسپریڈ کے لیے بھی جو ہے نا دیٹ کوڈ بی مور ڈینجرس۔ ٹھیک،
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, माहिर वबाई अमराज वायरोलॉजिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। और कोरोना की दूसरी लहर जो है वो एक रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारी जो ममालिक हैं वो उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी मौसम की एक तब्दीली तो हो रही है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसके कोई वाज़े जो सबूत हैं या उस तरह से कोई उस तरह की स्टडीज़ नहीं है जो ये सजेस्ट करती हैं या ये बताती हैं कि ये मौसम के तब्दील होने से या मौसम ठंडा होने से ज़्यादा फैलता है। लेकिन बहरहाल दूसरी लहर एक रियलिटी है और वो किसी वक्त भी जो है वो स्ट्राइक कर सकती है। हमारे यहाँ भी जिस तरीके से नंबर्स ऊपर जा रहे हैं तो हमें वापस जो है उस तरह की एहतियात करने की ज़रूरत है, जो कि शुरू के दिनों में हमें एक खौफ भी था हमारे दिलों के अंदर और एक एहतियात जो है वो करते हुए हम नज़र भी आ रहे थे। तो वो एहतियात आप लोगों के ऊपर लाजिम है, वो कीजिए। अब तो बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, तो एहतियात जो है उसके लेवल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम सब जो है वो इससे